Iti weather update. Nasarabat patan iti alas 3 iti parbangon iti low pressure area. Iti kadayo ng 40 kilometers dahil iti southern Mindanao. Gapo iti low pressure area kat na ulap aging kapasarin na tudo kan nagarod iti Panyampo. Iti Caraga kan Davao Region. Timot easterlies ti mga pektar iti Luzon kan Visayas. Iso pasarin na kuyom aging gamapatupatuk at tudo kan nagarod iti Panyampo. Kabayatan natin localized thunderstorms iti mga pektar iti dadong mga paset iti Mindanao. Iso pa sa rin na kuya maging gamapatuk-patuk at tudukan nagarod iti Panyampo. Dagiti na dumado mga temperatura iti lugar iti Pagalan, iti Vigan, kan Dagupan, nagpada nga 28 degrees Celsius, Baguio City 23 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City, Tacloban, kan Cebu City, agpapada nga 28 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro, kan General Santos City, agpada nga 26 degrees Celsius, Davao City 27 degrees Celsius. Titindex forecast itatangal daw 45 degrees Celsius iti Dagupan City, Pangasinan, Apari Cagayan, Tagagaraw City, Cagayan, Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Alabat, Quezon, kaniti Sangli Point, Cavite City, Cavite. 44 degrees Celsius iti Naiya, Pasay City, Manila, Kasiguran, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Tao, Kamiling, Tarlac, Infanta, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro, kaniti Katarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius iti Lawag City, Ilocos Norte, Baknutan, La Union, Itchagi, Isabela, Iba, Zambales, Tayabas City, Quezon, Puerto Princesa City, Palawan, kaniti Daed, Camarines Norte. Simingising tinid alas 5:27 tibigat ket tumnek into Rabiia alas 6:19. Dito weather update para ti Bombo News and Views. Siya ti Bombo John Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!